Kat ni bukid guys. Ay. Asa man yung agianan, first time pa na mo naka-ari diri. Guys, ay kutasa oy. Kung ba na wa kadumdum asang agianan. Ay tara. Ay ito na kung ba na. Kabungtod ba? Bungtod gamay guys. Nindot sad kayo lakaw kay bungtod man. Nindot kay itor. Basta bungtod. Ay, tara kung ba nagawat na sa tiyan ako. Ay, kutas ba oy? Ay, naanamis babaw sa bungtod. Ay. Mga hoy ta diri kidaghan kay kahoy. Kat pa demi ani di ay. Ay, san. Sige katkato na nato be. Wat ako dia ha. Ay, san. Agoy akong banaw na nakita. Katkaton to na to be sa ang bungtod. Mukatkat ko sa bungtod. Kutasa oy. Na naman ko kinatumyan sa bukid. Yeah. Ay nanadyo ko sa kinatasan sa bukid. First time pa ko nakaari diri. Lugara. Purting kutasa. Hi! Inanam na sa ato. Oh! Nanako diri sa bukid. Kinatasan. Ay. First time pa nako nakakatkat og bukid. Nga taas. Hi! Nice kaayo ang view, guys. How season na gyud. Ang mga color nag-change na. Naana. Ay, kanindot. Manay giingon mga naog nami na saog. Ando nami guys. Bye-bye guys. Thank you for watching guys. And happy Sunday to all. And God bless you. Bye-bye.